दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक ऐसे नाजुक वक्त में रूस के दौरे पर थे जब इनकी मॉस्को मौजूदगी के दौरान ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूक्रेन के तनाज़े से मगरबी दुनिया, अमेरिका और चीन सभी परेशान और मखमसे का शिकार हैं। अब रूस की जानब से यूक्रेन की बागी रियासतों को खुद मुख्तार करार देकर इनकी मदद के लिए यूक्रेन पर फौजी हमला के बाद वज़ीर-ए-आज़म के पास सिफारती महाज पर सिर्फ कुछ करने का मौका बाकी नहीं रहा, बल्कि तवाज़ुन बरकरार रखना भी मुश्किल बन गया है, ताकि मगरबी दुनिया की नाराज़गी से दो चार ना होना पड़े और साथ ही चीन और रूस के ब्लॉक के साथ भी अपना ताल्लुक बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ऐसी गुंजलक और गोनागो है कि एक जानब इनकी जानब से इस अमर का अयादा किया जाता है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, लेकिन साथ ही अमेरिका, बरतानिया, चीन, रूस सभी के साथ पाकिस्तान किसी न किसी तौर पर रवाबत का इजहार भी करता है। ऐसे में किसी ब्लॉक का हिस्सा ना होना तो बेहतर हिकमत अमली होगी, लेकिन ऐसा करके 3 में ना 13 में होने का जो खदशा है वो भी अपनी जगह हकीकत और नाजुक सूरत हाल है। इन अवामिल से कता नज़र अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका से दूर होता जा रहा है और इसके चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा मसला तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का किरदार अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की अमेरिका से दूरी की तजारती असरात बहुत ज़्यादा होंगे। नीज़ आलमी बैंक और IMF की नाराज़गी भी मोल लेना कोई आसान काम नहीं। महूला मुआशी मफादात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो आलमी मईशत में रूस का सिर्फ 3% हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तजारती ताल्लुकात की नौयत भी कोई हौसला अफजा नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के सिर्फ 1% बरामदात रूस को जाती हैं। आलमी सतह पर रूस के किरदार का जायजा लिया जाए तो रूस के पास IMF के 2.5% वोटों की हिमायत है। FATF में भी रूस का हिस्सा बहुत थोड़ा है। ऐसे में बैक वक्त पाकिस्तान के अमेरिका, रूस और चीन के साथ ताल्लुकात कैसी डिप्लोमेसी है और ये कैसे मुमकिन है कि सब के साथ ऐसे ताल्लुकात रखे जाएं कि कोई फरीक भी नाराज ना हो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा रूस से कता नज़र देखा जाए, रूस और यूक्रेन का तनाज़ा सिर्फ 2 फरीकों का मामला नहीं, बल्कि तो इस तनाज़े की पुरानी तारीख है। अमेरिका और यूरोप के ममालिक इस मसले को रूस पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की जन्म से यूक्रेन को नेटो का रुकन बनाने के इरादे के इजहार को रूस अपने ऊपर हमला समझता है। पुतिन की तरफ से ताज़ा इकदाम 2 अलहदगी पसंद रियासतों को आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करने को अमेरिका और यूरोप ने हमला करार दिया। जवाबी तौर पर रूस पर अमेरिका और बरतानिया ने मालियाती पाबंदियां आयद कर दी। इन खतरनाक हालात में वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस की नज़ाकत बढ़ गई है और ये पाकिस्तानी पॉलिसी साजों का इम्तिहान भी है। रूस और यूक्रेन की जंग के आगाज पर जबकि पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रूस के दौरे पर है और दुनिया इसको किस तनाज़ुर में देखती है, इसके असरात पर यकीनन हमारी पॉलिसी साजों की नज़र होगी। अमेरिका, रूस कशीदगी और अब यूक्रेन पर रूसी हमले के फौरी असरात आलमी मार्केट पर इब्तदाई घंटों में ही सामने आना शुरू हो गए हैं और ये जंग अगर तूल पकड़ती है तो इसके पूरी दुनिया पर न सिर्फ मुआशी दुनिया में मनफी असरात मुरतब होंगे। तेल और गैस की आलमी मंडी भी इस कब्जे से मुतासर होने लगी है और इसके असरात वाज़ेह तौर पर सामने आने लगे हैं। गुज़श्ता रोज़ तेल की कीमतों में वाज़ेह इजाफा देखा गया। इस वक्त खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर चली गई हैं, जबकि सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र देखा जाए तो तवानाई की कीमतों के जल्द नीचे आने का कोई इम्कान नहीं और आने वाले दिनों में इनमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। मशरकी यूरोप में कशीदगी से जहाँ वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरकी वस्ता के इलाके बराह रास्त मुतासर होंगे, वहीं लामुहाला दुनिया भर के इक़्तिसादियात पर इसके शदीद मनफी असरात मुरतब होना फितरी अमर होगा। बल्कि तीसरे जंग अजीम का भी खतरा है। देखा जाए तो यह सिर्फ रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी है, लेकिन इसके आलमी असरात से सिर्फ नज़र मुमकिन नहीं। यूक्रेन और रूस में तसादुम के तनाजुर में नेटो फोर्सेस का मुतहरिक होना तबाहकुन नताइज का हामिल होगा, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में मुश्किलात पैदा होंगी और इंसानियत पिस कर रह जाएगी। अगरचे आलमी बरादरी इस बहरान को टालने में तो कामयाब नहीं हो सकी और जंग शुरू हो चुकी है, इसके बावजूद भी मगरबी ममालिक समेत दुनिया के दीगर ममालिक को दोनों ममालिक के दरमियान जल्द से जल्द जंग बंदी और फायर बंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ताकि तसादुम की तबाहकारियों में मजीद इजाफा न हो।
اس معاملے کا مناسب حل بالآخر مذاکرات اور مصالحت ہی میں پوشیدہ ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جنگ کے شعلوں کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دوستو دوسری طرف ملک میں سیاسی جوڑ توڑ کے عروج پر پہنچتے ہی ہارس ٹریڈنگ اور بولیاں شروع ہونے کے الزامات سامنے آنے لگے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے الزام لگایا ہے کہ ان کے 3 اراکین کو رقم کا لالچ دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ لوٹ مار کے 2 بڑے سوداگر اکٹھے ہو گئے ہیں، معاملات پر نظر ہے، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دی جائے گی۔ امر واقع یہ ہے کہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے حکومت گرانے اور حکومت کی جانب سے اپنے تحفظ میں آخری حد تک جانے، جس میں ہر قسم کی لالچ اور مراد دینا شامل ہے، ماضی میں مروجہ ملک کی سیاست کا حصہ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ ماضی اپنے آپ کو دہرانے لگی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کسی نہ کسی حد تک ہر 2 فریقوں میں سے ایک فریق آنات کے حصول میں تمام تر دعووں کے باوجود احتراز نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لا کر حکومت کا خاتمہ یقیناً حزب اختلاف کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور حکومت کو دفاع کا حق اسی آئین اور دستور کے مطابق حاصل ہے۔ لیکن اس کے لیے ہارس ٹریڈنگ یا غیر سیاسی قوتوں کی مدد حاصل کرنا دستور اور آئین کی خلاف ورزی ہی نہیں، بلکہ اگر اسے غداری میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس طرح سے بچ جانے والی حکومت ہو یا اقتدار میں آنے والی حکومت کبھی بھی مستحکم اور جمہوری روایات کی حامل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان عناصر کے ہاتھوں اس طرح کی حکومتیں پینڈولم بن جاتی ہیں جو باقی مدت اقتدار عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کو رفع کرنے کی استعی کے بجائے ان تلفیوں کے مفادات کا زیادہ خیال رکھنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ حکومت اور حزب اختلاف ہر 2 کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ وہ راست اور معروف طریقے سے حکومت بچانے اور تحریک عدم اعتماد پیش کر کے اسے کامیاب کرنے کا جمہوری عمل اختیار کریں۔ معاملات پر نظر ہے، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دی جائے گی۔ امر واقع یہ ہے کہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے حکومت گرانے اور حکومت کی جانب سے اپنے تحفظ میں آخری حد تک جانے، جس میں ہر قسم کی لالچ اور مراد دینا شامل ہے، ماضی میں مروجہ ملک کی سیاست کا حصہ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ ماضی اپنے آپ کو دہرانے لگی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کسی نہ کسی حد تک ہر 2 فریقوں میں سے ایک فریق آنات کے حصول میں تمام تر دعووں کے باوجود احتراز نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لا کر حکومت کا خاتمہ یقیناً حزب اختلاف کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور حکومت کو دفاع کا حق اسی آئین اور دستور کے مطابق حاصل ہے۔ لیکن اس کے لیے ہارس ٹریڈنگ یا غیر سیاسی قوتوں کی مدد حاصل کرنا دستور اور آئین کی خلاف ورزی ہی نہیں، بلکہ اگر اسے غداری میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس طرح سے بچ جانے والی حکومت ہو یا اقتدار میں آنے والی حکومت کبھی بھی مستحکم اور جمہوری روایات کی حامل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان عناصر کے ہاتھوں اس طرح کی حکومتیں پینڈولم بن جاتی ہیں جو باقی مدت اقتدار عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کو رفع کرنے کی استعی کے بجائے ان تلفیوں کے مفادات کا زیادہ خیال رکھنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ حکومت اور حزب اختلاف ہر 2 کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ وہ راست اور معروف طریقے سے حکومت بچانے اور تحریک عدم اعتماد پیش کر کے اسے کامیاب کرنے کا جمہوری عمل اختیار کریں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔